खाना खुदा तक पहुंचे हैं, खाना काबा तक पहुंचे हैं, क्योंकि खाना काबा की रूह कलमा है, खाना काबा की जान कलमा है, और वहां हमारे लिए कामयाबियों का शहद मुकद्दर है। वहां हमारा खून का हर कतरा लालो जवाहिर बनाया जाना था और बनाया जाएगा। वहां खुदा की रहमतें हम पर नाजिल होंगी और खुदा के फजल हमारे पर नाजिल होंगे और हो रहे हैं। इसलिए अब इन फजलों को समेटने की तैयारी करें, लेकिन इन बदबख्त मौलवियों के हक में ये बददुआएं करें कि अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन वस्ताहिक़हुम तस्दीक़ा। ऐ खुदा इनको पारा पारा कर दे और इनकी खाक उड़ा दे, इनको रेजा रेजा कर दे। जब ये बददुआ करेंगे तो देखना इन मौलवियों का हशर क्या होता है। इसलिए जिसने तौबा करनी है कर ले। तोड़ दोगे हक का जो हो रहा था इजहार, तोड़ दोगे ईमान से मुनव्वर, तोड़ोगे दिल ये कैसे। इन पर रकम खुदा का क्या प्यार, तोड़ दोगे। नुकसान करोगे किस का, साबित करोगे क्या तुम। जब बाग के शजर तुम फलदार, तोड़ दोगे। जब बाग के शजर तुम फलदार, तोड़ दोगे। और ऐ जुल्म सितम की चक्की में पीसे जाने वाला, मैं फिर तुम्हें कहता हूं कि दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्म तो जौहर टल जाएगी, टल जाएगी। आपस में गर लड़ो तुम, साजिश तो ये करो तुम। तौहीद का दिलों से इकरार, तोड़ दोगे। तुम नफ्स के पुजारी, ईमान से वारी। कुर्सी मिले तो दी का पिंदार, तोड़ दोगे। कलमा से क्या गरज, मकसद फसाद से, जिसके लिए हर एक हद हर बार, तोड़ दोगे। जिसके लिए हर एक हद हर बार, तोड़ दोगे। पहले भी तुमसे आए हर बेसब आज़माए, कुछ भी न काम आए, औजार तोड़ दोगे। कुछ भी न काम आए, औजार तोड़ दोगे। हम जेल में गए पहले भी इसकी खातिर, सुनिए बनेंगे फिर से दीवार, तोड़ दोगे। तारीख को उठा कर देखो तो एक
نظر تم نے کیے جو وعدے ہر بار توڑ دو گے. تم آئینے سے ڈر کے چہرہ چھپا رہے ہو. آئین خود ہی ایک دن سرکار توڑ دو گے. تاریخ لکھا ہے کلمہ ہر احمدی کے دل پر. تاریخ لکھا ہے کلمہ ہر احمدی کے دل پر. ان سے کہو یہ دل پھر ایک بار توڑ دو گے. ان سے کہو یہ دل پھر ایک بار توڑ دو گے. آئین خود ہی ایک دل سرکار توڑ دو گے. گنبد کو توڑ دو گے مینار توڑ دو گے. تم مسجدیں بھی شاید دو چار توڑ دو گے. تم مسجدیں بھی شاید دو چار توڑ دو گے. گنبد کو توڑ دو گے مینار توڑ دو گے. لیکن ان بدبخت مولویوں کے حق میں یہ بددعائیں کریں کہ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا. اے خدا ان کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے, ان کو ریزہ ریزہ کر دے. جب یہ بددعا کریں گے تو دیکھنا ان مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے جس نے توبہ کرنی ہے کر لے. میں نے جیسے ضیاء الحق کو وارننگ دی تھی, آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں. آپ توبہ کریں اور استغفار سے کام لیں اور اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی عاقبت کی بھی فکر کریں, ورنہ خدا کی تقدیر آپ کو ضرور پیس ڈالے گی اور ساری دنیا اس کا نظارہ دیکھے گی.